ध्यान निमंते आपण माने जो अंश पाइबे जहाँ पाठ करा जीवो एब्री पुस्तक तार 12 अध्याय नूतन नियमर एब्री पुस्तक 12 पर्व तार गोटे पद पढ़ा एब्री पुस्तक 12 अध्याय तार प्रथम पद से स्थान रे प्रभु वाक्य प्रकार लिखा जाए अतएव एड़े बृहत मेघतुल्य साक्षी मान द्वारा बेष्टित हेबार आस आम्भे माने प्रत्येक भार ओ सहजरे बेष्टनकारी पाप परित्याग करी विश्वासर नेता ओ सिद्धिदाता यीशु को लक्ष्य करी धैर्य सहकारे आम्भ मान गंतव्य पथरे धावमान हेउ प्रभु मान को तांकर पठित वाक्य एवं श्रवण रे आशीर्वाद करंतु एवं तांकर पवित्र आत्मा द्वारा समान सहित कथा कहतु यही समय आम प्रभु वाक्य शुणापी जावा आज आम मध्य प्रभु दास भाई जितेंद्र प्रधान उपस्थित अच्छा आउ जितेंद्र भाई से आम निकट में अपरिचित नुहति प्रभु तांको दास को ट्रांसवर्ल्ड रेडियो रही मीडिया कोऑर्डिनेटर भाव में दीर्घ 34 वर्ष सेवा करिवार सुजोग देइछंती आम मंडली रे से अनेक थर प्रमुख वाक्य देइछंती एवं प्रमुख वाक्य रो प्रचार से करती इस समय मुझे प्रभु ख्रीष्ट नाम आह्वान करी से सम्मुख को आसबे एवं प्रभु अंतर जो वाक्य देइछंती ता से आम मध्य परिवेशन करेंगे भाई जितेंद्र प्रधान प्रभु का महानाम धन्यवाद हेउ अनेक दिन पर आपण मान सहित ये उपासना रे प्रभु वाक्यर अंशी होगापाई प्रभु मते सुजोग देले प्रभु को मु धन्यवाद दिए तत्संगे संगे मंडलीर पालक मानू पुणी संपादक को प्रत्येक कर्मकर्ता को धन्यवाद दिए जे मो परी अयोग्य को ये सुंदर सुजोग देइछंती आपण मान सहित उपासना रे ईश्वर को वाक्यर अंशी होगापाई विशेषकर प्रभु को धन्यवाद दिए जे प्रभु आम मान प्रति विश्वस्त अटंती आमे जो ईश्वर को उपासना करुछु आमे जो ईश्वर ठारे विश्वास करुछु से आम मान विश्वस्त परमेश्वर आम मान जीवन रो सबु अवस्था रे से आम मान को आश्चर्य भाव कढ़े आनिछंती जदिओ अनेक दिन धरी आम माने एकाठी पारु नथिलु मन रे प्रश्न थिला जे आम माने सतरे केबे एकाठी बसी तांको उपासना करि पारिबु कि नाही किंतु प्रभु आम मान प्रति विश्वस्त अटंती से पुणी थरे आम मान को सुजोग देले तांको निकट को आसीबा पाई तांको उपासनालय रे बसी तांको उपासना करिबा पाई प्रभु को महानाम धन्यवाद हेउ ए समय रे मो पक्षरु मो परिवार पक्षरु मु आपण मान को मोर आंतरिक नमस्कार जनाए जो अंशटी आम मान पाठ करागला ता होची एब्री पुस्तक 12 पर्व प्रथम पद जदि आम एब्री पुस्तक पाठ करूँ एब्री पुस्तक आम मान को ख्रीष्टीय विश्वासी मान को प्रेरणा शक्ति आ उत्साह प्रदान करे जदि आपण एब्री पुस्तक पाठ करेंगे एब्री लेखक जीशु ख्रीष्ट विषय रे अनेक किछि कहती से कहती जे प्रभु जीशु जी आम मान परित्राणकर्ता से दूत मान ठारू महान अटंती से भाववादी मान ठारू महान अटंती से जाजक मान ठारू महान अटंती आमे देखू से पुरातन नियमर अनेक ईश्वर को लोक मान विषय उद्धृत करी कहती जे ईश्वर मानव समाज निमंते कौन योजना करिसंती ता से प्रकाश करुछंती आमे जितेबाला 12 पर्व को आसू 12 पर्वर प्रारंभ रे से विश्वासर नेता मान विषय कहती से कहती अतएव एड़े बृहत मेघतुल्य साक्षी मान द्वारा बेष्टित हेबारु आस आम माने जेतेबेले विश्वासर यात्रा रे आगो को बढ़ू आम माने मने रखू जे एकाकी नहु आम माने बृहत मेघतुल्य साक्षी मान द्वारा बेष्टित अटू आम मान पूर्वर अनेक विश्वास यात्रा रे समाने आगो को बढ़ी समान जीवन रे विभिन्न प्रकार परिस्थिति आसी पहुँची अनेक दुख समस्या कष्ट मध्य दे जाइछंती ताड़नार सम्मुखीन होइछंती जीवन रो कठिन
परिस्थिति मध्यरे समाने विश्वास रे आग को बढ़ी समान को विश्वास यात्रा रे आग को बढ़ी आउ से माने एक विजय जीवन काटी आउ लक्ष्य स्थल रे पहुँची आम को यही 12 पर्व एक कथा कहे जे जगतर जो समस्त परिस्थिति आम मान जीवन रे आसे आम जो समस्त परिस्थिति मध्य दे गति करूँ ताहा प्रकाश करे नहीं जे ईश्वर आम मान प्रति असंतुष्ट अछंती क्यों आम मान कठिन परिस्थिति आम मान को ये कथा कहे नहीं जे ईश्वर आम मान को छाड़ी देइछंती ईश्वर आम मान विषय चिंता करू नाहंती किंतु 12 पर्व आम मान को ये कथा कहे जे सबु परिस्थिति मध्य रे ईश्वर आम मान जीवन पाई एक महत्वपूर्ण योजना रखिछंती एक गुरुत्वपूर्ण कार्य करने को चाहती से आम मान को विभिन्न परिस्थिति मध्य दे तालीम देवा को चाहती आमे जेपरी तांक योग्य पात्र पात्री हो परिबा आमे जेपरी तांक निमंते आहुरी अधिक व्यवहृत हो परिबा से आपन को आ मते व्यवहार करने को चाहती जेपरी आम मान को आत्मिक जीवन रे आहुरी शक्तियुक्त हवा आग को बढ़िबा आम मान को लक्ष्य स्थल रे आम माने पहुँचवा एवरी लेखक कहती जे आमे समस्ते दौड़ुछु हाँ आम मान को दौड़ा को हम आम मान को आत्मिक यात्रा रे समस्ते दौड़ुछु किंतु मने रखू जे आम मान को दौड़ रे आम माने एकाकी नहु आम पूर्वर अनेक दौड़ी आउ सेमाने लक्ष्य स्थल रे पहुँची सेमाने लक्ष्य स्थल रे पहुँचती सेमाने समान को पुरस्कार पाई अब आमे मने रखू जेतबेले आम मान को आत्मिक यात्रा रे दौड़ुछु आम माने एकाकी नहु सेइथपाई 12 पर्वर प्रथम पद जेतबेले से आरंभ करुछंती से कहउछंती अतएव से अतएव शब्द रु आरंभ करुछंती आ जेतबेले से अतएव शब्द रु आरंभ करुछंती से कहिबा को चाहंती जे आम पूर्वरु अनेक दौड़ी छंती आम पूर्वरु अनेक दौड़ी छंती आउ से स्थान रे पहुँची छंती आउ जेतबेले सेमाने दौड़ी छंती सेमान को जीवन रे अनेक समस्या आसीची दुख आसीची ताड़ना आसीची सेमाने विभिन्न प्रकार परिस्थितिर सम्मुखीन होइछंती किंतु जेतेबेले सेमाने धैर्यर सहित दौड़िबा आरंभ करिछंती आउ सेमाने लक्ष्य स्थल रे पहुँची आउ ईश्वर को आशीर्वाद को निज जीवन रे अनुभव करिछंती सेतिपाई एवरी लेखक ई कथा कहउछंती आम माने प्रत्येक अपना भार और सहजरे बेष्टन करी पाप परित्याग करी विश्वासर नेता और सिद्धिदाता जीशु को लक्ष्य करी धैर्य सहकारे धावमान हेउ आम मान को गंतव्य पथरे धावमान हेउ से कहती जे आमे जितेबाला दौड़ुचु आमे किपरि दौड़िबा आवश्यक से प्रथमे कहती जे प्रत्येक भार आम मान को परित्याग करने को हम प्रत्येक भार आम मान को परित्याग करने को हम आम जानू जे प्रिय विश्वासी माने समाने जेतबेले प्रभु जीशुंक ठारे विश्वास कले समाने प्रभु जीशुंक क्रूसीय मृत्यु तांको पुनरुत्थान रे विश्वास करथिले किंतु परवर्ती समय रे भ्रांत शिक्षक माने विभिन्न शिक्षा समान को मध्य देले समान को कहले जे केवल प्रभु जीशुंक क्रूसीय मृत्यु और पुनरुत्थान रे विश्वास करिबा यथेष्ट नुह तुम मान को किसी धर्म कर्म करने को हम तुम मान को रीतिनीति पालन करने को हम जहाँ समान को पई भार स्वरूप थिला समान को कहा जाउथिला जे समाने रीतिनीति धर्म कर्म पालन करने को हम तेबे जाई लक्ष्य स्थल रे पहुँची पारिबे तापर से कहती जे सहजरे बेष्टन करी पाप परित्याग करने को हम आमे आम को जीवन चला पथरे विभिन्न प्रकार पापरे लिप्त हो केवल पापरे लिप्त हो ताहा नुह आम मान को एपरी अनेक विषय आसे जो विश्वास विषय रे आम माने विश्वास रे झुंटी पड़ू आम माने विश्वास रे पछ को चली जाऊ विश्वास रे आग को बढ़ी पारि न थाऊ अविश्वास रूप पाप आम मान को
ପଛକୁ ନେଇଯାଏ। ଏଇଠି ଲେଖକ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆତ୍ମିକ ଦୌଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ୁଛ, ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଦୌଡ଼ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତାପରେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଧାବମାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହଜ ଦୌଡ଼ ନୁହଁ। এই ଦୌଡ଼ରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଅଛି, ତାଡ଼ନା ଅଛି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବା। ଆମେ ଯଦି ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ଯିବା, ଅନେକ ଆତ୍ମିକ ଦୌଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମିକ ଦୌଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇନଥିଲେ। ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇନଥିଲେ। ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ସୈଦ୍ରକ ମୈଶ୍ରକ ଓବେଦନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତାଙ୍କ ଦୌଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଗ୍ନିରେ ତାଙ୍କୁ ନିକ୍ଷେପ୍ତ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇନଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋସେଫଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯୋସେଫ ତାଙ୍କ ଦୌଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ କାରାଗାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇନଥିଲେ। ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ଆମେ ଜାଣୁ ଶେଷରେ ସେମାନେ ବିଜୟ ହେଲେ। ସେମାନେ ଯାହା ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ତାହା ପାଇଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଦୌଡ଼ରେ ଆଜି ଆମମାନେ କ'ଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛୁ କି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି। ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦୌଡ଼ୁଛୁ କି? ଏଇ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖକ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୌଡ଼। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୀଶୁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୌଡ଼ୁଛୁ କି? ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୌଡ଼ୁଛୁ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୌଡ଼ିବା ଅତି ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ। ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଏଥିରେ ଅନେକ ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟ ରହିଛି, ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିଛି ଯେ ଆମେ କିପରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୌଡ଼ି ପାରିବା। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ଯେ ଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୌଡ଼ିଛି, ସେ ଜୀବନର ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୌଡ଼େ, ସେ ଜୀବନରେ ପ୍ରଚୁରତା ଅନୁଭବ କରେ। ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୌଡ଼େ, ସେ ବାସ୍ତବ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାଏ। ଆମେ ଦେଖୁ ସେଇ ଏବ୍ରି 11 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଅନେକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୌଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଜୀବନର ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଆମେ କିପରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଦୌଡ଼ିବା? ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଆମେ କିପରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଦୌଡ଼ିବା? ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଚକ୍ଷୁରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଚକ୍ଷୁରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ଚକ୍ଷୁରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3ଟି ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। 3ଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଦୌଡ଼ିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଛକୁ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ କୃଷାର୍ପିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଯେ ସେ କୃଷରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଲେ। 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କୃଷକୁ ଅନଉ ଆମେ ଏ କଥା ଦେଖୁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ନିଜ ରକ୍ତ ଢାଳି ଦେଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲେ, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ଆମମାନଙ୍କ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ଆମମାନଙ୍କ କ୍ଲେଶରୁ ଆମମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ଦୌଡ଼ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ ଆମେ କୃଷାର୍ପିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୌଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୃଷାର୍ପିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୌଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୃଷ୍ଟିର ପତନାବଧି କେବେ ଯାହା ଘଟିନଥିଲା 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ତାହା କଲେ। ଯେପରି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବା, ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେପରି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଧାର୍ମିକ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କୃଷ ଉପରକୁ ଆସିଲେ, ସେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ କାଢ଼ି ନେବେ, ଆମମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡକୁ କାଢ଼ି ନେବେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କୃଷୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ଷମାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପାଉ। ସେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି ତାହା ଆମମାନେ ଜାଣିପାରୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ସେଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର ଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ମିଳିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମମାନେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇପାରିବା, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଦୌଡ଼ରେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁ, ତାଙ୍କ କୃଷୀୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖୁ, ତେବେ ଆମମାନେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସଂଶୋଧିତ କରିପାରିବା। ଆମେ ପାପରେ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୃଷ ଛଡ଼ା, କୃଷୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଧର୍ମ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଦାନ ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରିୟାକର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ପାଉଲ କହିଲେ, ଯଦି ମୋର ଗର୍ବ କରିବାର ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଅନେକ କିଛି ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଅନେକ ଧର୍ମ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସବୁ ସଡ଼ା କୁଟାର ନ୍ୟାୟ, ସେ ସବୁ ଅବର୍ଜନା ତୁଲ୍ୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କୃଷ ସବୁ କିଛି ଅଟେ। ଆଜି କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କୃଷ ସବୁ କିଛି ଅଟେ କି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ଆତ୍ମିକ ଦୌଡ଼ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ଯୀଶୁଙ୍କ କୃଷ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୌଡ଼ୁଛୁ କି? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କୃଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ଯେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଚକ୍ଷୁରେ
आमे सेई जीशुଙ୍କ आड़को देखिबा जे पिताଙ୍କ दक्षिण पार्श्वरे बसी आम्मानଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି जे आम्मानଙ୍କ ପାଇଁ नित्य निवेदन କରୁଛନ୍ତି आम्मानଙ୍କ ପାଇଁ प्रार्थना କରୁଛନ୍ତି जेपरी आमे एक पवित्र एक धर्ममय जीवन यापन करि परिबा से आम्मानଙ୍କ ପାଇଁ नित्य निवेदन करुछंती आज कौन आमे तांकु देखि पारुछु कि से सर्वोत्कृष्ट उन्नत स्थान रे बसिछंती आमे कौन सेई जीशुଙ୍କୁ देखि पारुछु कि आज मध्य से आम्मानଙ୍କ प्रति मनोयोगी अटंती आज मध्य से आम्मानଙ୍କ प्रति मनोयोगी अटंती से क्रूस उपरे आम्मानଙ୍କ परित्राणर कार्य शेष कला परे नीरव बसी रहिले नहीं से आज मध्य कार्यरत अटंती आम्मानଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଜକ ଭାବେ से पिता ईश्वर को नित्य निवेदन करुछंती आम्मानଙ୍କର आत्मिक यात्रा रे आमे मने रखू जे आम्माने एकाकी नहु आम्माने भूल से आम्मान को भूली जाई नाहांती कि आम्मान को परित्याग करी नाहांती से आम्मानଙ୍କ ପାଇଁ सदा निवेदन करुछंती जदि आमे एवरी 7 पर्व तार 25 पद पढ़ू से लिखा जाए अतएव ताहांक द्वारा जो माने ईश्वर को निकटवर्ती हुअंती ओ सेमान को से संपूर्ण रूपे परित्राण करने को सक्षम अटंती जेणु सेमान को निमंते निवेदन करने पाई से नित्य जीवित आम्मान को पाई निवेदन करने को से नित्य जीवित अटंती ए जगत रे आम्मान को सपक्ष रे केही नाहांती केवल प्रभु जीशु आम्मान को सपक्ष रे नित्य निवेदन करुछंती यदि आपण प्रथम जहन 2 पर्वर प्रथम पद पढ़िबे से लेखा अछि हे मोहर वत्सगण तुम माने जेपरी पाप न कर एथि निमंते मु एही सब तुम मान को निकट को लेखु अछि किंतु केही जदि पाप करे ताहेले पितांक छामुरे आम्मानकर जणे सपक्षवादी अछंती से धार्मिक ख्रीष्ट जीशु से आम्मानक पई सपक्षवादी अटंती से आम्मानक पई नित्य निवेदन करुछंती ए जगत रे शैतान आम्मानक विरुद्ध रे अनेक अभियोग आणे किंतु प्रभु जीशु आम्मानक पई नित्य निवेदन करुछंती से आम्मानक सपक्ष रे कथा कहउछंती जे आम्माने जेपरी तांकर हेबा आज आमे कौन तांको ऊपर विश्वास करुछु कि तांको आड़को दृष्टिपात करुछु कि ये आत्मिक यात्रा रे आमे जेतेबेले दौड़ुछु आमे कौन प्रभु जीशु को आम्मान को याजक भावे देखि पारुछु कि 2 वर्ष पूर्वे जणे प्रभुंको दास जॉन ओवन से कथा कहंती जीशु ख्रीष्टंको याजकीय कार्य छड़ा अन्य कौनसी कार्य को शैतान अधिक घृणा करे नहीं एवं से कार्य को नष्ट करिबा पाई से अनेक चेष्टा करी विफल होईछि प्रभु जीशु जो कार्य आज आम्मान को पाई करूछंती से कार्य शैतान केबे करिबा पाई इच्छा करेनी किंतु आमे जानू जे प्रभु जीशु आम्मानकर धार्मिक याजक अटंती ए जगत रे एपरी कौनसी याजक नाहांती जे दयालु विश्वस्त आउ साहाय्यकारी पुणी भरोसा योग्य भावे आम्मानकर याजक कार्य करिवे केवल प्रभु जीशु जणे जे आम्मान को प्रतिदिन याजकीय कार्य रे आम्मान को कढ़ेई नियंती आम्मान को पई नित्य निवेदन करुछंती शेष रे मु कहिबाकु चाहे जे आमे आग को दृष्टिपात करिबा से शीघ्र आसुचंती शीघ्र आसुथिबा जीशुଙ୍କ आड़को दृष्टिपात करिबा से एथिपई आसुचंती जे आपन को आ मते तांक सहित नै जिवे आपन को आ मते तांक सहित नै जिवे से मेघमाल रे महाविक्रम आ गौरवर सहित आसुचंती जेपरि आमे तांक सहित सदा काल रहिबा जेतेबेले से आसीबे समस्ते तांक सम्मुख रे ठिया हेबे से आउ जड़े उद्धारकर्ता भावे आसबे नहीं से याजक भावे आसबे नहीं से विचारकर्ता भावे आसबे से आम्मान को राजा भावे आसबे से राजा मान को राजा भावे ए जगत को आसबे आमे कौन तांको आड़ को दृष्टिपात करुछु कि जेतेबेले से आसबे
ଏଇ ଜଗତରେ ଆଉ କ୍ଲେଶ ନଥିବ, ରୋଗ ନଥିବ, ଦୁଃଖ ନଥିବ, ମୃତ୍ୟୁ ନଥିବ, ସବୁକିଛି ସେ ଦୂର କରିଦେବେ। ଆମମାନେ ଏକ ନୂଆ ପୃଥିବୀ, ନୂଆ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ବାସ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଦୌଡ଼ରେ ଆମେ କ'ଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ କି? ସେ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କି? ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସତ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଭ୍ରି 10 ପର୍ବର 37 ପଦରେ ଏହି କଥା ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି ସେ ଆଗମନ କରିବେ ଓ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଗମନ କରିବେ, ସେ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଭ୍ରି ଲେଖକ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଗମନ କରିବେ। ଏଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଅ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ୁଛ, ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଅ, ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 11 ପର୍ବର 15 ପଦ ପଢ଼ୁ, ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି, ସପ୍ତମ ଦୂତ ତୁରିଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହାଶବ୍ଦ ସହ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଜଗତ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଆଜି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛୁ କି? ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଅନଉଛୁ କି? ଆମେ କ'ଣ ସେଇ ଭରସାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ କି ଯେ ସେ ଆସିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କାଢ଼ି ନେବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚିରକାଳ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଆମେ କାହାକୁ ଅନେଇଛୁ, କାହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଛୁ? ଆମ ଦୃଷ୍ଟି କ'ଣ ସେଇ କୃଷାର୍ପିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି କି? ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଅଭିଶାପ କାଢ଼ି ନେଲେ, ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡ କାଢ଼ି ନେଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଆଜି ଆମମାନେ କ'ଣ ସେଇ ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିବା ଯାଜକଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ କି? ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ। ଆଜି କ'ଣ ସେଇ ଗୌରବରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ କି? ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୌଡ଼ୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆମେ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୌଡ଼ୁଛୁ? ଆଜି କ'ଣ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ୁଛୁ କି? ଯଦି ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ରହିବା, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆମମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆକାଂକ୍ଷିତ, ଆମମାନେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁ, ତାଙ୍କ କୃଷି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖୁ, ସେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଯାଜକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଏବଂ ସେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା। ଯଦିଓ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆମମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆମମାନେ ପହଞ୍ଚିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଧାନ ଭାଇ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଅନେକ ସାକ୍ଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଆହ୍ୱାନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଧାବମାନ ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ଆଜି ତୁମ ଦାସଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସବୁ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରିଛ, ପ୍ରଭୁ
आमानकर पूर्वरु अनेके प्रभु तुमरी पथरे से विश्वास सहकारे विश्वस्त सहकारे धैर्य सहकारे प्रभु आउ तुमर साक्ष्य बहन कले प्रभु जगत से निमंते योग्य नथिला आज आमानकर चतुर्दिगरे जो साक्षी माने अछंती प्रभु तुम्हें आज आह्वान देछ। हाँ प्रभु आउ आमानकर जीवन रे जो समस्त विषय प्रभु सहजरे बेष्टनकारी पाप सब जहाँ मान को भिड़ी धरे ताको परित्याग करी हाँ प्रभु धैर्य सहकारे आमानकर विश्वासर नेता और सीधेदाता जीशु को लक्ष्य करी तुमर पछरे जेपरि आमने धावमान हेबो ए आह्वान आज देइच। प्रभु दया कर आमानक जीवन रे तुमको केवल देखिबो। हाँ प्रभु साहाय्य कर आजर प्रचारित वाक्य पर तुम आशीर्वाद तुम्हें जोग कर तुम दासन को तांको सेवा कार्य को आवरी आशीर्वाद युक्त कर यही प्रार्थना जीशु नाम रे उत्सर्ग करुअछु आमेन। यही समय आमने प्रभु उपासना पालन करिबा जो भाई भणी माने